agad sa tuming nga Diyos. Karong takna, sutian ta mo kung nagpaminaw ka man ni Ima, maong ladong sa speaker. Amen. Dawata si Ginoong Hesus si motibo kasing-kasing kana sa tinuod na kalipay o katagbawan si mong kinabuhi. Ug nako pagkatawagon ng mga testimony, Sister Ging. Praise God, may hapon sa tanan diri nga napit no. So ang pamatuon na kung sa kamaayong Ginoo sa akong kinabuhi. Sa una usang kabatan-on ang kinabuhi miserable unay direksyon tungod dili ko patuo sa mga tambag sa akong ginikanan. Pagdungan kay ko ang kinakasimba ko kay Lord Dios lula ko na sa Ginoo pagawas tanto sa simbahan buhat ya pintong sala. Tagutawon sala sa akong ginikanan din mabot ang time na idawat na ko si Jesus Christ as personal savior dito sa guys. Atbang ni sa mong balay guys atbang sa mong balay bingka talandang ni guys at talandang. Yan. Praise the Lord nga nag-preach sa ato ang tugaran. First time ni guys ha. Jesus Christ hindi pinagi sa reliyon but pakigilasyon diha kaniya taga isyak tayo maigsuon sa pagsimba kanalan kay siya nagatubag sa mga palangkog dayon sa langit. Praise God. Amen. Magandang dagalang itong awit in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we don't still have to be. When we stand in the name of Jesus, then we all can stand before us. When we stand in the name of Jesus, we have a victory. Amen mga igsoon, pabilin sa mga nahimutangan, na mag-share sa pulong sa tugmoy nga Diyos. Amen akong pagkatawagon, Brother J. Praise God mga igsoon sa makausa maayong hapon niining lugar sa barangay Talandang. Mga igsoon, kalipay gyud namo kanin mapabot ang pulong sa Dios niining dapita. Kung anaa ka diha karon nakadungog ka sa maong lanog sa speaker, ako kang giawhag, amo lang hangyoon ay imong gamay nga oras, pwede ka makapaminaw sa pulong sa Dios karon. Kay ang pulong sa Dios karon mga igsoon, gamhanan nga din pwede mamuhat diha sa imong kinabuhi. Gani ang pulong sa Dios nagaingon sa Roma 10:13 hangtod sa 15. Sa bisan kinsa nga mosampit sa atong buhi nga Dios, sila makabaton og kagawasan o kaluwasan. Apan unsaon man nila pagbaton sa kaluwasan kung dili sila motuo niini. Unsaon pud nila pagtuo kung dili sila makapamati niini. Unsaon pud nila pagpamati sa mensahe kung walay magwali niini. Busa karong kahaponon mga igsoon, usa kay gayunan, usa ka kalipay namo kadin makabot mining dapita aron mawali ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios mga igsoon kadin padayon nagatagad, nagbahal ang Dios sa tuang kinabuhi. So ayaw pakyasa karong kahaponon nga din dili nimo madunggan ang pulong sa Dios. Baguhay lang mi mga igsoon kadin magbutang og simbahan ining dapita. Kay gusto pud namo mapabot ang pulong sa Dios niining dapita, niining lugar mga igsoon. Busa ayaw gyud pakyasa nga hindi mo madunggan ang pulong karon. Magbasa kog bersikulo mga igsoon ug tagaan nato ni pagtulun-an karong kahaponon. Ug kung ikaw kana karon aduna kay Biblia, imo ba gigunitan karon o kaya Biblia sa cellphone, pwede ko nimo masundan. Atong atrial mga igsoon, ang atong Biblia sa ikaduhang Kronikas, Kapitulo 7, versikulo 14. Diri ang Diyos mga igsoon, nagkuhan siya. Ug kun ang katawan nga akong tinawag, mudagok kanako sa dakong pagpaubos, ug mubiya sa ilang sala, patalinghugan ko gayud sila, ug pasayloon sa ilang mga sala, ug ibalik ko ang kadagaya diya sa ilang nasud.
Makampo ta mga igsuon, mga ayot tagtabang sa atong buhi nga Dios. Langit tunog balaan namo nga Dios. Salamat Ginoo ning takna sa kahaponon. Nga diin adunay kay gayunan, nga din mawali imong pulong ning dapita. Ako mga pag-ampo Ginoo, nga din kini dili balabay kawang mamuhat ka o Dios sa matag tawo karon nga nagapabati sa imong mga pulong. Tuguti imong balaang espiritu, muhikab sa ilang matag kasing-kasing. Ug bisan pa man kanako, kami ko Ginoo, wala ko'y mabuhat kung wala ka. Tuguti Lord nga pinaagis imong pulong, masabtan namo ang imong katuyuan sa mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga igsoon, ang pulong nga gibasa nato karong kahaponon, adunay tulo ka butang nga makita nato ni ining dapita. Ang una mga igsoon nga gibanggit sa atong buhi nga Dios, ang pagpaubos. Ingon siya dinhi, kung ang akong katawhan mudangop kanako sa dakong pagpaubos. Ang pagpaubos mga igsoon, inghanan kini nga wala kitay mabuhat sa atong kinabuhi kung wala ang Dios dinhi kanato. Usahay ang tao mga igsoon, subok pamalandungon, daw iyaha, isya ang tag-iya sa iyahang kinabuhi. Nga mabuhat niya tanan, unsa ang iyahang gusto. Unsa mga desisyon, siya na ang nagabuhat mga igsoon. Unsa ang gusto buhaton, siya ang nagabuhat. Apan ang Dios mga igsoon nagaingon, nga diin muduol ta sa Dios sa pagpaubos. Buot pasabot sa ato ang kinabuhi, gikinahanglan nato ang Dios. Dili nato kaya mga igsoon nga atong sarili lamang ang atong saligan. Dili nato kaya mga igsoon nga wala ang Dios nagahari din sa ato ang kinabuhi. Sapagkat tinuod mga igsoon, ang Dios mo'y nagbuhat dinhi kanato o gikinahanglan nato ang Dios sa ato ang kinabuhi. Unsa man ang sitwasyon nimo karon, aduna kay problema, aduna kay suliran, nagkalisod ka man, uhayahay ang imuhang kinabuhi, walay lain gikinahanglan nimo mga igsoon ang Dios sa imuhang kinabuhi. Panahon sa kalistanan, gikinahanglan nimo ang Dios. Magpaubos ka sa imuhang kinabuhi. O panahon man sa kayahay panalangin sa imong kinabuhi, pasalamatan nimo ang Dios sa imuhang kinabuhi. Ikaduhang butang mga igsoon nga atong pagatan-awon karon, kining giingon sa atong buhi nga Dios, nga diin mobiya sa ilang sala. O gani kung mobiya daw ta sa atong mga sala, patalinhugan tagayod sa atong buhi nga Dios. Buot pasabot, maminaw sa kanato, dunggon taniya, ug tagaan taniya ug kapasayloan. Sa mutuo kag sa dili mga igsoon, ang tao wala diy perpekto. Ingon pa sa Roma mga igsoon, 3:10, walay bisan usa nga matarong. O ingon sa Roma 3:23, ang tanan nakasala ug nahilayo sa himaya sa atong buhi nga Dios. Kitang tanan mga igsoon, nakasalata at tubangan sa atong buhi nga Dios. O gikinahanglan nato ang kapasayloan sa atong buhi nga Dios sa ato ang kinabuhi. Dili gyud ta perpekto mga igsoon. Aduna gyud mga butang nga kabuhat nato kadin supak diha sa atong buhi nga Dios. Apan grasyahanon nindot kayo kay dili paulahi ang tanan samtang buhi pa kita. Pwede pa kita makaduol sa atong buhi nga Dios. Pwede pa kita mga igsoon, mangayog kapasayloan diha kaniya. O kung ikaw mga igsoon, kinasing-kasing kaayo nga mangayog kapasayloan sa atong buhi nga Dios, sultian ko ikaw ang Dios. Maminaw, mamati siya sa imuha, pagdaan niya dyan sa imuha kinabuhi. Pwede mga igsoon, kani makabaton ka bagong kinabuhi karon susama sa mong kinabuhi karon mga igsoon. Kani adto susama sa imong nadunggan,
dati miserable, apan sa diyang miduol mi sa atong buhi nga Dios, nangayo mi kapasayloan, ang among kinabuhi karon dili man perpekto, apan grasya sa Dios, malipayon mi nangalagad sa atong buhi nga Dios. Ikaw kana karon mga igsoon, wala ko masayod unsa sitwasyon sa imong kinabuhi. Apan sultian ko ikaw, pwede na mausap ang dagan sa imong kinabuhi mga igsoon. Kung kita mo paubos tong kaugalingon, mangayog kapasayloan sa atong buhi nga Dios, ug magalagad ta iya kaniya. Kay nganuman mga igsoon, ang Dios nagaingon, Sorry, kung natangad. kita magpadayon sa pagpakasala, ang Romans 6:23 nagaingon, ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Kita mga igsoon, mamatay ta. Biyaan nato ang atong pisikal nga panglawas. Ug pagkauman niini, muatubang ta diha sa atong buhi nga Dios. Muhatag tagusay diha kaniya. Ang Dios mungutana kanato, kumusta ang imong kinabuhi dinhi sa kalibutan? Nanginabuhi baka alang sa akong kabubuton, ana baka dinhi kanako. Wala ta masayod mga igsoon kanus atak waon sa atong buhi nga Dios. Ang pinakanindot mga igsoon, kung waon man ta sa atong buhi nga Dios, andam ta mo atubang diha kaniya. Kay nganuman ana sa dinhi sa atong kinabuhi nagahari kanato. Ikatulong butang mga igsoon nga atong tan-awon karong kahapon. Ibalik daw sa Dios ang kadagaya dinhi sa tuwang kinabuhi. Buot pasabot mga igsoon, nindot ko di ay ang kinabuhi kani adunay Dios nga nagahari dinhi kanato. Anuman kay adunay mga kadagaya, adunay mga panalangin, adunay mga pabor mga igsoon. Although ang atong kalibutan karon lisod kaayo ang sitwasyon, dili nimo matagna ang mga pangitabo sa unahan. Unsay pwede mahitabo sa imuhang sarili, sa imuhang pamilya, unsa nakapalibot kanimo. Apan nindot kaayo ang kinabuhi kay adunay Dios di ay nga pwede maguban kanato, magatag og panalangin kanato, magatag kadagaya sa ato ang kinabuhi. Mga igsoon, first time pag yun namo nakabot diri sa barangay Talandag, magwali sa pulong sa Dios. Ingon ang pulong sa Dios nga atong gibasa mga igsoon, nga din ibalik sa Dios ang kadagaya sa maong lugar. Mga igsoon, kung ikaw nagpuyo diri sa barangay Talandag, gusto nimo mausap ang imong kinabuhi, gusto ka makasinating panalangin kadagaya sa atong buhi nga Dios, akong ideklara diha kanimo, akong ipaabot diha kanimo, wala kay lain gikinahanglan kundi si Ginoong Hesus lamang. Dawata siya isi personal nga manluluwas sa imong kinabuhi. Pangayog kapasayloan diha kaniya, ipaubos ang imong kaugalingon karon. Kay wala bitay mabuhat kung wala ang Dios sa tuang kinabuhi. Mga igsoon, 2,000 katuig nang milabay. Si Ginoong Hesus, siya gilansang dito sa cross sa Kalbaryo. Iyang iula ang iyang tubo dito sa cross sa Kalbaryo. Aron makabaton kita kaluwasan, makabaton kita kagawasan, gingon ana ta pagmahal, pagtagal sa ato ang kinabuhi. Ayaw huna-huna nga imong kinabuhi karon, wala na nay padulngan, wala na nay purpose imong kinabuhi. Dili ka na tama mga igsoon. Akong ipaabot diha kanimo karon, ang Dios ato na pay pagabuhaton nga dagkong butang diha kanimo. Ang Dios pwede pa mabuhat sa imong kinabuhi sa gamhanang pamaagi. Kung ikaw karon upaubos sa imong kaugalingon. So sama sa atong gibasa mga igsoon sa Roma 6:23, wala natapos dito nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang pagtapos dito mga igsoon, ang Dios naghatag siya gasa, ang gasa nga kinabuhing walay katapusan. Kung kitang tanan mga igsoon, pwede makaangkon ana karong hapuna kung kita muduol sa atong buhi nga Dios. So dili mi maglangan mga igsoon sa kanan nga kadulong sa pulong sa atong buhi nga Dios. Palihog ko, iduko ang imong ulo ug magampo ta. Langit nun ug balaan namo nga Dios. Ginoo, salamat kaayo Lord sa kaygayonan nga din mawali imong pulong niining dapita. Among nasabtan karon
Sorry. Kinahanglan kami diha. Na tumbali akong camera, sorry. Kinahanglan mi, Lord, sa imong kapasayloan. So salamat sa Victory Chapel ha. We will rejoice today. Kadagaya sa mong kinabuhi. We will rejoice this year. Very good, salamat. First time na itabo sa mga atbang. Ikadua na din pero lahat ito nga sikta no yan no. Ay Lord, sumagulong sa pangalan. Ikadua din. Atong niyaging 2 ka bulan po. Ay nag-preach diri dapita siya nag-preach. Okay, goodbye. Batag and salamat ha. Praise the Lord. We will rejoice this year 2025. Goodbye. Yan o, nagbing kami o. Si Ginoong Isus, mamasin po ning dapita. Kinsay gusto mo dawat ng Ginoong Isus. Palihog lang ko itaas ang imuhang kamot. Yan. Nagdapita sa atubangan. Brad, Okay. mga igsoon, gimahal, gitagad mo sa atong buhit ni Diyos. Dawata si Ginoong Isus sa imuhang kinabuhi. Di ko Okay. magkangan, brad, kaulano na gyud tayo mga Okay, igsoon. goodbye. So karon magkuha. Mo ni mga witness among treasure guys oh. Sara treasure guys oh. Tanaw guys tutuki guys. Saan niya nakita guys? Di makitaan? Di lagi makitaan lang. Paman sandali rin. Kuhaan ko pa itong like. Dara. Saan na guys? Kunan na kuhaan ito. Sabay ito na. Sorry. Di kay guys no? Three eggs of small bird. Amot lang yun. Ang tawag na mo sa una na kumurag kuan. Sa kay tanawagan na yung mugburag lupad. But sa asa dia. Asa dia. Ano na guys oh. Okay. Mahogany tree. Mo lang ilinya diri. Ikan dito. Paingon dito straight. Andreas na mo dito sa mo yan na. Ang may letter V nga sky. Ito nga ang treehouse. Okay. Kata mo guys ay tanong sa mi. Ano mi natanong guys ah. Bukadi. Labani. Ang laboy naman namatay man. Laban na dyan po no. Okay. Good evening guys. Ay hapon pa oh. Akong pamilya guys. Hindi pakita sa camera guys ay. Ayos Ate Rhyme. Si Deg, oh. Ayos Ate Rhyme. Muramog. Peace. Nanano mi og kahoy guys. Nangka og pan. Visit. Visit na akong mga sakop. Uy. Ako na lang. Guys, namin sa treehouse guys ha. Okay. Maglanan. Hip hip! Hooray! Hooray po muna. Unsa mo. Okay. May suba guys ha. Gwapo kayo guys no? Kami treehouse na. 1 year na ni diri guys. Medyo ko na karon rhyme no? Plus size na ron rhyme no? 5 medya. Okay. Kawayanan. Pang kuha na guys, pang treehouse na kawayan ba? Ang payag. Yung mig cottage diri sa ang guys kani diri sa Tubangan Suba. Yeah. Mo ni imbot ang agas danan kay gikan diri sa among treehouse.
Yeah. Danan pa dong dito. And dito, naisala ko dito. Kawayan. Daog ka yan? Lambod na lang kanding ni mo gang ba? Giupahan niya na gang, naupahan na gang. Naksa igagaw sa akong asawa. Okay ra bagdi sugaan? Murag ngit-ngit no? Ngit-ngit kayo. Pero ang suba, makakayo, gwapo kayo rin, mahayag. Ay. Taod mig wifi dere guys. Kapot ang bayan dere. Og kanang kwan. Swimming pool nga simple lang ba? Kwan lang good. Alublak. Then kana plastiran og taman. Para dili mo tuhop sa yuta. Dire siguro. Nasa lalo. Oh, highway man na padugmandog. Guys, padugmandog na di ibabaw guys ang kana. Anay highway dia guys, padung og Panabo yan no? Prime. Buhangin. Mandog, buhangin dia pa right side. Kaning no, pa left side, buhangin, mandog na dia. Babawaan ang buntod jud guys ha. Ang right side mo na Talandang guys. Kanang buntod sakop na sa barangay Talandang guys ha. Kanang buntod. Ay highway dia. Yan o, nagpuyo po dito lights. So. Hindi makita sa camera na rhyme, no? Yung lights. Murag ambot mo niya. Pero naka-smart TV ka, connect nini mo niya. Kita na. Mandog na, saan eh? Talandang ng right side guys ha. Tibok buntod guys, kanang tibok buntod. Talandang na, sitio Kamansi. Barangay Talandang, Davao City. Okay. Kami diri sa ibabaw ng sakin. Babaw sa Quinto Limbo. Ang ano nga mo adre guys, Banaraw ni guys ha, Banaraw. Sitio Banaraw, Barangay Talandang, Tugbok District, Davao City, Philippines. Ang bunso guys. Ano na magikan guys. Baon na yung pan pero nahurot na. Water na lang nabili. Gamay na lang. Water. Purot ng water. Manguli namin pa doon guys. Nag-relax namin kadyo. Okay. Mau ganin nga ang ahoy guys. Sa katuig namin dito nag tauran na lang mag tent pag magulan. Kana maghimo pa mig second floor dia guys. Second floor man eh. Kan eh second floor ni, no? Second floor. Kana dia third floor dia guys. Okay, bye. Suba ha, bintana oh. Wapo nig adlaw. Okay, goodbye. Batak and subscribe. Kana dia guys ha, kuha na dia Matugbi. Sitio Matugbi, Barangay Kalyawa, Davao, Barangay Kalyawa, Buhangin District, Davao City, Philippines. Kantabok suba ha, tabok anang suba jud. May mga tao dia guys, nga nagtabok na ng suba, straight na ning camera. May mga tao nagpuyo dira, daghan. Magpamilyar na halos dia, nanaghan na sila kay nag-apo-apo na, nangaminyo na pong apo. Okay. Then, straight yun lang ng buntura po guys. Padung nagkuha na. Dalagdag. Yan o. Panabo lang yapon guys, papadog panabo. Malabog yan o, magig malabog yan o. Panabo, kana humlat na, ibabaw na yan o. Muna yung humlat yan? Kuwabo no? Kawabo, humlat. Kanang buntura guys ha.
Ni? Ay. Ay, si gara-gara dia. Okay guys, bye-bye. Ako yung friends dia sa buntod guys, na friends. Okay. Naghaling na akong asawa guys. Oh. Asa yung manggaling dapat yan? Wala pa? Kay dara. Haling og kayo. Kay paasumi kay lamok. Napas ka tirin dia yan? Namin ko yung tingog paliging kanding. Ambong ka ha? Isa-isa niya kuha. Okay. Balik ka na niya. Okay. Guys, basig na mo palit yuta guys ha. Pamilya ni sa yuta ni sa pamilya sa kong asawa guys. Naibaligyan ni mga 1 hektar. Basig na yung palit guys. Guwapo pang garden resort. Kami mag hinahinay may pero basig katukod mi garden resort dari. Basta kaya ay magmigkananan. Ayun. Wifi, video okehan, maghimo og basketbolan, volleybolan, badminton. Sa pa yung mga tanang sports nga one. Oh, diri na sorry niya guys ha. Oh, ubos ni sa kwan. Highway sa Padugmandog. Ana ibabaw ko na. National na highway na Padugmandog. Ayun. Tibungko og Panabo padong left side. Okay, bye-bye. Dili na nagbinabay. Hey, bye-bye. Hilak ng kanding, dugay kayo nakuha sa igagaw sa akong asawa. Tingnan po kay kalamburan. Dapat tapno na niya. Mari, edito sa akong YouTube guys oh. Hindi mo tanaw camera. Gusto sila private guys, gusto sila private. Ha? Pinsa si Taita? Taita sa YouTube channel ano? Taita guys. Tanaw mo giya Taita guys, mo na ginatanaw pud sa akong editor. Taita YouTube channel ha, sa YouTube guys. Tanawa kung unsa siya kagwapa. Mo na idol sa akong editor. Okay, goodbye.